Hello guys, welcome back once again to my multipurpose channel, James Sean yun. So ngayon, ano pa bang gagawin ko? Di mag-unboxing ng ating order sa Biskin. Yes. Ano ba? Yeah. Makita nyo yung shoes natin. Charit. Huwag nyo nang pansinin yung electric fan ha. So, syempre may tote bag na Biskin. Thanks, Biskin. So, ilang to? 1, 2, 3, 4 ata. 1, 2, 4. At yung mga pa-paper bags, pouch bag. Yan. So, yan. Ano pa? Dalawang SOS. Yan. Yan. Good for acne din to. Apat na sunscreen gel. Mga boxes ng soaps. Yan. Apat na favorite din nating mga 360 lip care oil. Yan. Hindi na ako nag ring light. Wala lang, tinatamad ako. So, yan silang apat. Ito siya, shake mo lang yan. Para mag-mix yung product. So, yun dun sa may parang oil niya. Tapos, Mighty Mimosa. Yan. Mighty Mimosa na lip gel. Lip and cheek tint. Yan. So, apat na ganon na Mighty Mimosa. Tapos, 25 ata nitong ano. Tigta 25 ng 20 ba? 25? tigta 20 na pink and then yung ating green na soap. So, yun lang guys. If you like this video, please do like, share, and subscribe to my multipurpose channel and then hit the notification bell. If you haven't subscribed yet, please do subscribe and then yun nga, hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos. See you on my next one. Bye guys. Tagal ko na hindi nag-upload ulit. Bye.